नाज़रीन ग्रामी, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग के 13वें रोज होने वाली अहम पेशरफ्तों की ताज़ा तरीन तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं, जिनके बारे में जानना इंतहाई अहम है, क्योंकि जंग के 13वें रोज भी दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर मिसाइल हमले, क्लस्टर बम और भारी असले के जरिए हमलों का सिलसिला जारी रहा। परेशान कुन बात यह है कि इन हमलों में आर्मीनिया ने मासूम शहरियों को भी न बख्शने का सिलसिला जूं का तूं जारी रखा। इस हवाले से आज़रबाईजान के दिफाई मिनिस्टर ने दावा करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर का दिन भी आर्मीनिया के लिए एक डरावने ख्वाब से कम न था, जबकि मुसलसल पेशकदमी जारी रहने के बायस हस्बे तवक्को 7 अक्टूबर का दिन भी आज़रबाईजान के लिए एक तारीखी दिन साबित हुआ, क्योंकि 7 अक्टूबर के दिन भी आज़रबाईजान के बरक्स आर्मीनिया को न सिर्फ भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि जिब्रील समेत मजीद कई इलाके छोड़कर भागना पड़ा। आज़रबाईजान ने अपने तमाम दावों को सच साबित करने के लिए बाकायदा वीडियोस भी जारी की हैं। अगर आप लोग सच जानने के लिए इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर तमाम वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा जंग शुरू होने से लेकर अब तक होने वाली तबाही से जुड़ी अहम खबर यह भी है कि आज़रबाईजान ने मुकम्मल तबाही के हवाले से हकायक पर मबनी अहम आदाद शुमार जारी करके आर्मीनिया के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। जारी किए जाने वाले आदाद शुमार से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग किस कदर तबाही का बायस बनी है, क्योंकि इन आदाद शुमार में बताया गया है कि अब तक कितने जंगी टैंक्स, जंगी आर्टिलरी सिस्टम्स, जंगी गाड़ियां, जंगी त्यारे और दिफाई सिस्टम तबाह हुए। मजीद ये कि 7 अक्टूबर के दिन कितने फौजी जवान और मासूम शहरी अपनी जान से गए। जंग के 13वें रोज की सबसे अहम खबर यह है कि रूस का सबर भी जवाब दे गया है और बिल आखिर रूस ने भी खामोशी तोड़ते हुए मैदान जंग में कूदने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ फ्रांस ने जारी जंग के आलमी जंग में तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया है। क्या वाकई जारी जंग आलमी जंग में तब्दील होने जा रही है? इस पर तफसीली बहस करने से पहले आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा दुनिया की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंतहाई दुख भरे दिल के साथ कहना पड़ रहा है कि जंग को 13 रोज गुजर चुके हैं, मगर अभी तक बेहतरी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जंग के 13वें रोज भी ना सिर्फ बड़े पैमाने पर तबाही सामने आई, बल्कि एक लंबे अरसे की खामोशी तोड़ने के बाद रूस भी मैदान जंग में कूद पड़ा। जबकि दूसरी तरफ आज़रबाईजान के दिफाई मिनिस्टर ने दावा करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर के रोज भी आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के परखचे उड़ाकर रख दिए हैं। अगर यूं कहा जाए कि आज़रबाईजान ने आर्मीनिया की ईंट से ईंट बजा दी है तो गलत ना होगा। उन्होंने मजीद बताया कि मुख्तलिफ मकामात पर की जाने वाली जंगी कार्रवाइयों के दौरान आज़रबाईजान की अफवाज ने आर्मीनिया के 10 जंगी टैंक्स, D620 आर्टिलरी सिस्टम्स और मुतअद्दिद जंगी ड्रोन्स के अलावा 30 आर्मी की बख्तर बंद गाड़ियां तबाह कर दी हैं। जबकि इन ऑपरेशंस के दौरान बड़ी तादाद में आर्मीनिया के फौजी भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और बाकी बच जाने वाले फौजी इलाके छोड़कर फरार हो गए। वाज़ेह है कि आज़रबाईजान ने अब तक होने वाली मुकम्मल तबाही के हवाले से मुसद्दका और हकायक पर मबनी आदाद शुमार भी जारी कर दिए हैं। इन आदाद शुमार के मुताबिक अभी तक आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के 250 से जायद जंगी टैंक, 270 से जायद आर्टिलरी सिस्टम्स, 150 से जायद आर्मी की बख्तर बंद गाड़ियां, 60 के करीब छोटे दिफाई सिस्टम, 8 आर्मरी के इलाके, एक S-300 फिजाई दिफाई सिस्टम और 11 ऐसी पोस्टें जो दुश्मन की निगरानी करती और दुश्मन पर जवाबी वार करती हैं, उनको तबाह कर दिया है। इसके बरक्स आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के हमलों के नतीजे में होने वाले आज़रबाईजान के नुकसान के आदाद शुमार भी जारी किए हैं, जिनके मुताबिक आर्मीनिया के हमलों में अब तक 30 मासूम शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जब से 143 शहरी शदीद जख्मी हालत में अस्पतालों में जेर इलाज है। शहरी आबादी पर किए जाने वाले हमलों में शहरियों को सहूलत फराहम करने वाली 66 सहूलतें और 427 से जायद घर तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा आर्मीनिया ने दावा किया कि उन्होंने आज़रबाईजान के 160 ड्रोन्स, 10 हेलीकॉप्टर्स और 5 त्यारे मार गिराए। इसके अलावा आर्मीनिया ने 205 आर्मी की गाड़ियां तबाह करने का भी दावा किया। अब तक होने वाली इस तबाही से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग किस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। जंग के 13वें रोज होने वाली एक और अहम पेशरफ्त यह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंग के हवाले से बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि मास्को अपनी तमाम तर जिम्मेदारी को इज्तिमाई सलामती मुआहदा तंजीम यानी CSDO के दायरा कार के अंदर रहते हुए पूरा करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि जैसे सारी दुनिया जानती है कि आर्मीनिया CSPO का मेंबर है,
اس لیے اس معاہدے کے دائرہ کار میں آرمینیا کے ساتھ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں پوری کرنا ہے۔ انہوں نے تہلکہ خیز انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ جنگی آپریشن اب بھی جاری ہیں اور وہ آرمینیا کی سرزمین پر نہیں ہو رہے۔ اگر اس بیان کو سچ مانا جائے تو روس بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جہاں جنگ جاری ہے وہ علاقہ آرمینیا کا نہیں ہے، مگر دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ اس دوران ان کا اشارہ آرمینیا کی جنگی مدد کرنے کی طرف مبذول تھا۔ اس حوالے سے روسی صدر نے مزید کہا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آرمینیا کے وزیر اعظم کے ساتھ مستقل اور پرجوش طریقے سے رابطے میں ہوں اور آرمینیا کے پاس روس سے اس کی اتحادی ذمہ داریوں کی تکمیل کے معیار کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے، جس سے صاف ثابت ہو گیا کہ روس اب تک تو چپ کر کے آرمینیا کی جنگی مدد کر رہا تھا، مگر اب کھلم کھلا اعتراف کرتے ہوئے آرمینیا کی مزید مدد کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ترکی آرمینیا اور روس کے خلاف ڈٹ گیا ہے اور ترکی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنا اس وقت تک بے معنی ہے جب تک آرمینیا آذربائیجان کے علاقے سے نکل نہیں جاتا، جس سے جنگ مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ دفاعی ماہرین کے وہ سب خدشات سچ ثابت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں جن میں دفاعی ماہرین نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب اس بات کا برملا اظہار فرانس نے بھی کر دیا ہے، کیونکہ العربیہ کی ایک رپورٹ کے مطابق فرانس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جاری جنگ کے دوران اگر بیرونی مداخلت کو جلد سے جلد نہ روکا گیا تو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جاری لڑائی عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ فرانسیسی وزیر خارجہ جان ایف لوڈریان نے کہا کہ اگر ترکی کی آرمینیا کے متنازع علاقے نگورنو کاراباخ میں آذربائیجان کی مدد اور ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت جاری رہی تو وہ وقت دور نہیں جب یہ لڑائی بین الاقوامی لڑائی کا سبب بن جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ترکی کا آذربائیجان کی عسکری مدد کرنا تنازع کو مزید گمبھیر کرنے کا موجب بن رہا ہے۔ اس سے قبل فرانسیسی صدر نے بھی آذربائیجان کو ترکی کی طرف سے شامی جنگجوؤں کے ذریعے مدد فراہم کرنے کی مذمت کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فرانسیسی انٹیلیجنس کو مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کہ ترکی اعلانیہ طور پر آذربائیجان کی مدد کر رہا ہے، جسے بعد میں آذربائیجان کے صدر نے بھی تسلیم کیا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اقوام متحدہ اور آذربائیجان کی لڑائی روکنے کے لیے فرانس، روس اور امریکہ پر مشتمل ایکس افریقی گروپ کی تجویز پیش کی ہے کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے پر فوجی حملوں کی روک تھام کے لیے آمادہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرانسیسی وزیر کل جنیوا اور آئندہ سوموار کو ماسکو میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج بھی ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔